हेलो मकबूल किधर होता है? हमने कुछ आना है गाइस। मेरे पापा ने देखो गाइस कुछ आना है। क्या क्या आना है पापा ने? ये देखो पापा ने क्या आना इतना है। बड़ा। हाँ वाओ, इसका नाम भी देख लो। क्या है इसका नाम क्या है? इसका नाम आप कमेंट में बताना। हाँ, कमेंट में बताना। और साथ में ये क्या है? देखो मेरा सिम्बू का है। सिम्बू, ये तो फोन पे दिखा। सिम्बू बाबू। ये तो उसका फोन क्या है बाबा? मुझे देखो देखो, पे दिखा। इतना बड़ा बड़ा पॉप है। हाँ हेलो, अरे सुनो ना, ओ जो ग्लास लो ना बाबा। मकू बेबी ग्लास ग्लास हो ग्लास रांदा और খালকুর আদকুর বুঝুনি যে তো বাত রয়েছে আজকে বাত রাইতাম না বেশি বাত না না আমরা তিনজন চারিজনে খাইয়া বাত রইব ওই ওই আজকে বাত রান্দাও না নাই খালি তরকারি রাঁধে তরকারিও আছে মগুলে খাই দিব আলু তো মগুলে খাইতো না খালকুর আদকুর নেই ভুলে গেছি কিতা আছে তরকারি রান্ধা আদকুর খেয়ে তে বাত রান্না লাগবো তে বাত রান্না লাগবো আমার ফাটিটা ফাটি গেছে রে বাবা যখন हम लोग गरीब है আমার सिम्बुए रहा कमरे 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 इधर से सपोर्ट करेगा। आप लोग का सपोर्ट में मैं आगे बढ़ना है गाइस। गाइस हमारा हम लोग कभी हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे थे क्यों नेट नहीं है ना इसलिए। डालो डालो ना पापा ही चलाओ ना। पापा ही चलाओ। ये बहुत फूल है लेकिन माय गॉड ये क्या है? सीटी बज गया, ये सीटी बज गया। मेरा कौन से पापा को माँ तंदा इंता हमको जी बाबा बापुरा डेली को जमा करके कोई जाना है किला कोई हमको जी ना पुआर को तो वही तो तंदा वो को आइस आइस निकले मजा आई ऐसे हमको जी ना बाबा हमको जमा तो ना पापा रे कोई जाना है पापा के बहुत अच्छा डिश प्लेट दिया गाइस प्लेट। हाँ इतना अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है। और इकबाल ले लो मकबूल एक भी ले लो। इसमें थोड़ा सा और दे डिस्प्ले के আলা মবুতে খাস্তা আইছে রে বাবা थोड़ा खाना পুরা আইছে এটা ना এটা মানে ডিপ ফ্রিজে শুনুন এর লাগিয়া हाँ শিমু তুমি কে খাইতেন বাবা মামি দে কে তে খাইতেন ইন্দুর ना टेस्टी হ্যাঁ বিতে রাখো ना टेस्टी ना टेस्टी। वाह ওয়াও वाह केक लो केक लो। ये कौन सा ये वाली वाला सा देखिए শিমু বাবা তুমি কি দেখো দা বাবা যাইনি শিমু এ রে माँ कितना कर दे আমার শিমু হ্যাঁ वीडियो कर दे। यस আজকে সকল লেন্স লাগাইছি লেন্স লেন্স কালা বদলে গেছে লাগাইতেন না হ্যাঁ লেন্স লাগাইতেন সকল আমি লাগাই শিমু তুমি লাগাইতেন লেন্স লাগাইতেন সকল সুন্দর হইতেন না মাল লাগাই সুন্দর বলিতেন পার্লারও দিতেন পার্লারও আম্বা দিন তুমি দিতেনি দেবে আমার লগে আজকে গরম দের টেক্সাস গরম দের খুব বেশি গরম দের তা তো গরম যারা জান না আজকে গরমটা নাই দো বাবা গরম দেননি বাবা बहुत गरम মকবুল बहुत गरम बहुत गरम। তুমি উদরে লাগাতে নিছে क्यों बहुत गरम दे इसलिए ও हम মাই গড তুমি কি তা কথা নিছে ना मैं बहुत गरम लगे ऑर्डर लगे नीचे उठी सी। বুঝো কথা না अभी नहीं 3 बजे 3 बजे তুমি বাজে খালি খাইতা কই বাজে 1 बजे এটা 1 তো बजे। কইতরা হ্যাঁ মাইগু 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 তো কি মাত মাত ওইটা ভালো লাগে না हट दीजिए हटो না हटो শিমু आ जाओ मेरे लालू আজ কালকে বিলে একটা সাপ ধরিয়েছে তোমার শিমু বিলে আতা যেমন মায়া দিয়া खाना देते हैं জানি না আমি কইছে আমাদের
ওই যে তোমার সঙ্গে সাফ করছে আর আমরা তো এরকম কত মায়া করি কত মায়া করি কত সুন্দর কত মায়া পুরা এগুলো ফুলা ফুলা আমার চোখ আজকে এত সুন্দর লাগে আমি ওগুলো লাগাই ভালো লাগে আমার সত্যি সুন্দর লাগে তো আর খুব বেশি গরমও দেয় এটা গরম যারা জান না এটা কি গরম গরম লাগা গরম বেশি গরম দেয় গাইস আপনারা আমার ব্লগটা লাইক করিও শেয়ার করিও হ্যাঁ লাইভ হতাম না লাইভ করো না করলে কিন্তু আমার লাইভ গীতা হয়ে গেছে আমার লাইভটা খতম করি না আমার লাইভ মানে হয়ে গেছে লক হয়ে গেছে আর হ্যাঁ উল্টা পাল্টা টিপিয়া আমি লাইভটা ইয়ে করেছি নষ্ট করেছি ছাড়তাম পারি আমি আপনারা আমার ইয়ে করবার এটা হয়ে গেছে গেছে আমি সুপারি খুব বেশি খাই